Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas pripremamo domaću pitu krompirušu. Fina, tanka i mnogo ukusna pita. U nastavku pogledajte detaljan recept. U posudu dodati 800 g brašna. Koristim brašno tip 500. Jednu kašičicu soli. Malo sve promiješati. I mlakom vodom zamjesiti tijesto. Radim mekanije tijesto. Potrošila sam oko 650 ml mlake vode. Tijesto voli dodir naših ruku. Potrebno je duže mijesiti. Potrebno nam je mekano tijesto. Polako mijesiti i po potrebi dodati vode. Pratite postupak. Tijesto je mekano. Ovako izgleda. Potrebno je duže mijesti da postane glatko. Potrebno je oko 10 minuta za pripremu ovog tijesta. Da bi tijesto postalo glatko, potrebno je vrijeme. Sa malo brašna očistiti rubove posude i ponovo mijesti. Tijesto postaje glatko. Razlika je već primjetna. Još malo i tijesto je spremno. Dobili smo divno tijesto. Mekano tijesto za pripremu piti. Sad prekriti i ostaviti oko 30 minuta da odstoji. Nakon toga oblikujemo jufke. Površinu za rad posuti sa malo brašna i prebaciti tijesto. Radit ću manje jufke. Tijesto ću podijeliti na 5 dijelova. Jufke dobro izraditi. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pišite mi kako vam se recept dopada i koja je vaša omiljena pita.
Po potrebi dodat brašno da se tijesto ne lijepi. Pripremljene jufke prekriti i ostaviti 10 minuta da odstoje prije pripreme. Za to vrijeme pripremiti fil. 1 kg krompira i 1 glavica sitno isjeckanog crvenog luka, malo vegete i bibera i 1 kaščicu soli. Fil je spreman. Tijesto je spremno za pripremu jufki za razvlačenje. Pratite postupak pripreme. Tijesto je divno, fino se razvija. Ovo je još jedan jednostavan recept za početnike, na koji način lako napraviti domaću pitu. Svaku jufku premažem sa malo ulja. Ovako pripremljene jufke sad ostavite još 5 minuta da odstoje prije razvlačenja. Pripremite površinu za razvlačenje, čist stolnjak i tepsiju premazati sa malo ulja. Najjednostavniji recept za pripremu domaće jufke za pitu. Tijesto je mekano i divno se razvlači. Na ovaj način možete pripremiti domaću pitu koju želite. Pripremljene pite premazati sa malo ulja i spremne su za pečenje. U dobro zagrijanoj redni na 200 stepeni. 30 minuta. Na kraju dodati zaljev. Nakon zaljeva pite ponovo vratiti 5 minuta u rednu.
Naša domaća pita krompiruša je spremna. Da se raspametiš od miline. Fina, tanka i mnogo ukusna. Vjerujem da će vam se svidjeti recept. Još jedan recept koji može napraviti svako. Pokazujem praktične recepte na mom kanalu za kuhanje. Recepti za svaki dan. Pogledajte, pišite nam vaše utiske. Puno pozdrava i sve najbolje do idućeg videa.